Kuhaj i peci. Danas kuhamo juneći gulaš na način kuhaj i peci. Potrebno je 600 g junetine, 3 glavice luka, 200 ml paradajz sosa, suhi začin, crvena paprika, biber i so, bijeli luk u granulama sam stavljala i voda. Dobrodošli dragi moji. Danas pripremamo juneći gulaš kako sam i objasnila u najavi. Izuzetno lagan, a vrlo izdašan recept, ukusan. Prvo smo očistili luk, stavimo ga u podmašćen ekspres lonac i stavimo da se prodinsta. Za to vrijeme ćemo da isječemo meso na sitne kockice. Po želji, sitnije, krupnije, kako god želite. U svakom slučaju u pretisu će se raspasti. Odvojite ako ima žila, slučajno, onih tvrđih. Ovo je meso relativno mlado, brzo će se skuhati. Luk smo propržili. Kad je dobio žučkastu boju, dodajemo vodu, otprilike nekih 1 čašu, znači nekih 200 ml. Zatim ćemo tu da dodamo začine, suhi začin, po želji naravno, evo ja sam stavila neke 2 kašike otprilike male. Zatim crvenu papriku, 1 kašika, 1,5. Malo bijelog luka u granulama, čisto da da aromu, znači ne da dominira. I malo bibera, vrlo malo. Sve ćemo to fino da promiješamo. Evo, na mojoj stranici, web stranici Kuhaj i peci možete potražiti više savjeta i naravno recepata. Ne samo video, nego i pisanih. Ima za svakoga ponešto. Zatim ćemo da dodamo iseckano meso. Sve fino dobro izmiješamo. I zalijemo vodom. Otprilike da pokrije meso. Zaklopimo pretis, ekspres kako hoćete, i ostavimo da se kuha nekih otprilike 20 minuta. I tako ćemo u neka 2 do 3 navrata da provjerimo da li ima dovoljno vode, da slučajno ne bi zagorilo, promiješate, probate čak da li vam je dovoljno slano, podlijete sa još vode ako je neophodno. Možete smanjiti temperaturu čisto da budete sigurni da neće zagoriti. Svaki put dodate pomalo vode, znači na kraju to ne treba da bude vodeno, to treba da bude više gusto, saftali što bi rekli. I opet vratimo da se to kuha. Kad je meso skoro pa uvrlo, vidite, nema više toliko tekućine, dodajemo paradajz sos. I dodajemo vrlo malo vode. I vratimo da se sve to fino sjedini. Naravno, kad dodajemo paradajz sos, znači da je meso gotovo. I to je to. Vadimo i serviramo. Od priloga izaberite rižu, pire krompir ili tjesteninu. Hvala vam na gledanju,
Gledamo se opet. Vaša Kuhaj i peci. Prijatno vam! Probajte! Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.